नमन बाय निम्रा अहमद। मरहले और भी थे जहाँ से गुजरने के लिए, करबला किसने पसो करब बला भेजी है। जुमर ने कार रेस्टोरेंट के बाहर रोकी, मोबाइल और पर्स उठाकर बाहर निकली। इधर उधर देखा, दरवाजे के करीब मेज पर रिजर्व लिखा हुआ यहाँ से भी नजर आ रहा था। वो रेस्टोरेंट का ग्लास डोर खोलकर अंदर आई। वेटर से इस मेज के मुतालिक पूछा। ये मालूम होने पर कि वो इसी के नाम रिजर्व्ड है, वो वहाँ बैठ गई। फिर घड़ी देखी, वहाँ अभी तक कोई नहीं था। उसने कॉफ़ी ऑर्डर की और उंगलियाँ आपस में मसलते हुए इंतज़ार करने लगी। क्या वो वाकई ठीक कर रही थी? क्या वाकई उसे फारिस की एलिबाई से मिलने यहाँ तक आना चाहिए था? असूलन तो फारिस को चाहिए था वो इस लड़की को इससे मिलवाने लेकर आता, लेकिन कोई बात नहीं, वो अपनी हुज्जत तमाम कर ले। वो सादी को दिखा दे कि वो वाकई इसके मामू के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन क्या ये सब दिखाने का कोई फ़ायदा होगा? क्या वाकई इसके ऊपर से खुदगर्जी का लेबल उतरेगा? इन तमाम सोचों से सर झटक कर जुमर ने अपनी तवज्जो वेटर की तरफ मबदूल करने की कोशिश की, जो अब कॉफ़ी लाकर उसे सामने रख रहा था। जब तक उसने कप उठाया, सामने से कोई आता दिखाई दिया। जुमर ने चौंक कर उधर देखा। वो जरताशा थी। स्याह लिबास पर सुरमई दुपट्टा गर्दन में लपेटे वो खामोश नज़रों से उसे देखती करीब आई। कुर्सी खींची, सामने बैठी कोहनियाँ मेज़ पर रखी, हथेली पर थोड़ी टिकाई, काफ़ी कीना तूज नज़रों से जुमर को देखने लगी। जुमर कदर गैर मुतमईन अंदाज में कुर्सी के किनारे पर आगे हुई, सर के खम से सलाम किया और पूछा, फारिस कहाँ है? जरताशा ने हल्के से शाने उचकाए और जुमर को बदस्तूर पलक झपकते बिना देखते हुए बोली, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। क्या आपने अभी तक उसके साथ लंच नहीं किया? लंच? मैं तो काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रही हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था, मुझे किसी से मिलवाना था, लेकिन मुझे तो यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। आखिर किससे मिलवाना था उनको? अपनी एलिबाई से। कत्ल के वक्त वो जिसके साथ थे। जुमर को अब कुछ बुरा लग रहा था, मगर ना वो अपने महसूसात समझ पा रही थी, ना जरताशा का रवैया जो खासी अजीब नज़रों से उसको देख रही थी। आपके लिए कुछ ऑर्डर करूं? जुमर ने कहते हुए वेटर को इशारा किया। वो करीब आया तो जरताशा ने उस पर से निगाह हटाए बगैर महज जूस का ऑर्डर दिया। वो सर हिलाकर चला गया। जुमर ने दोबारा घड़ी देखी और मोबाइल को भी। आखिर फारिस कहाँ रह गया और आखिर उसने अपनी बीवी को यहाँ पे क्यों बुलाया? उसके दिल में कोई गिल्ट नहीं था। वो तो उसका पुराना स्टूडेंट था और कुछ भी नहीं। और हाँ, शादी का मामू भी था, मगर फिर भी जरताशा का अंदाज कुछ अजीब सा था, जैसे वो कोई दूसरी औरत हो। दूसरी जानिब जरताशा मुसलसल उसे देखे ही जा रही थी। अंदर ही अंदर कोई लावा पक रहा था। उसे यकीन हो चुका था कि वो फ़ोन जुमर ने ही उसे करवाया था। फारिस पे शक और बाकी सब, वो जो सिर्फ फारिस की तवज्जो के लिए उसका घर ख़राब करने के लिए कर रही थी। उसे सामने बैठे घुंघरियाली बालों वाली कॉफ़ी का मग घूंट घूंट पीती लड़की बहुत ही बुरी लगी। आपकी और फारिस की मंगनी होते होते रह गई थी, ये सच है ना? जरताशा ने अचानक से सवाल किया था। जुमर को हैरत और शौक का एक साथ झटका लगा। वो यकटुक उसे देखने लगी। कप मेज पर आवाज़ के साथ रखा। जरताशा, अंदर एक उबाल सा उठा। हैरत और गुस्सा मुश्किल वो जब्त कर पाई। आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं था। आप इनकार क्यों कर रही हैं? फारिस ने खुद इस बात की तस्दीक की थी कि वो आपसे शादी करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो सका। अब्रू उचका कर वो बोली। उसके अंदाज में जेलिसी थी, मासूम सी जेलिसी। जुमर बिल्कुल सुन रह गई। अंदर कोई ज्वार भाटा सा पकने लगा। उसने सुना था कि कुछ मर्द बीवियों पे धाक बिठाने को कहते हैं कि ख़ानदान की फलां और फलां और फलां लड़की मुझ पर मरती थी, ये और वो, मगर फारिस से इस किस्म की बात की तवक्को उसे नहीं थी। उसका दिल मज़ीद बुरा हुआ। ये इंतहाई अहमकाना बात है। अभी फारिस आने वाला होगा, आप मेरे सामने ये बात उससे पूछ लीजिएगा। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मेरी शादी तैयार है। ऐसे वक्त में इस किस्म की बात आपको करना और मुझे सुनना ज़ेब नहीं देता। वो शदीद बरहमी से बोलती रुख मोड़कर दूसरी जानिब देखने लगी। वो दो औरतें गलत वक्त और गलत मौके पर गलत मौजू छेड़ बैठी थीं।
नताशा ने हल्के से शाने उचकाए। जो आप कहें। वक्त गुजरता जा रहा था। फारस का कोई नाम और निशान नहीं था। जुमर ने कोई 10वीं मरतबा घड़ी देखी, फिर सर्द लहजे में नताशा को देखे बिना बोली, मुझे नहीं मालूम था कि फारस वक्त और वादे का इतना कच्चा है। इस वक्त उसको यहाँ पर होना चाहिए था। मुझे और भी बहुत से काम करने हैं। मैं नहीं जानती वो किधर है। नताशा आपके ज़रा मुदाफ़ाना अंदाज में बोली, मुझे तो इनफैक्ट पता भी नहीं था कि वो इधर आ रहे हैं। मैं तो यहाँ शॉपिंग करने आई थी, आपको देखा तो इधर आ गई। वो लम्हे भर को रुकी। अब उसे ख्याल आ रहा था कि अगर फारस इधर आ गया और उसे यहाँ देखा तो फिर किस तरह वजाहत कर पाएगी वो। क्या पता जुमर ने यह सब उसको फारस की नज़रों से गिराने के लिए किया हो। लहजे को ज़रा धीमा करके उसने बात जारी रखी। कल उन्होंने जिक्र किया था कि उन्हें आज आपसे मिलना है, इसीलिए मेरा ख्याल था वो यहीं आने वाले होंगे। जुमर ने इसकी बात को अहमियत नहीं दी। वो इसी तरह नज़रअंदाज किए दूसरी जानिब देखती रही। उसकी फजूल और अहमकाना बातों पर अभी तक उसे गुस्सा आ रहा था। वो कोई मजाक था, अगर था तो बहुत ही बुरा। और तभी फ़ोन की घंटी बजी। फारस का नंबर आ रहा था। जुमर ने कॉल उठाई, खुश्क लहजे में बोली, आप किधर हैं फारस? मैं आपका कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ। चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर आवाज़ आई, आई एम सॉरी जुमर। हाशिम ने लैपटॉप पर उभरते अल्फाज सुने और थके थके अंदाज में सर कुर्सी की पुश्त पर गिरा दिया। जी आप नहीं आ रहे? जुमर ने कहा, मगर यूं लगता था जैसे वो सुन नहीं रहा हो। वो कह रहा था जो उसे कहना था। कुछ अजीब था उसके अंदाज में। रुक रुक कर बोलता, बेतासुर सा अंदाज, मशीनी, ऑटोमेटिक। मैं तुम्हारे करीब ही हूँ जुमर, लेकिन मैं यहाँ पर आ नहीं सकता। ये मेरी मजबूरी है। मुझे तुम्हें अपनी एलिबाई से मिलवाना था, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जिसे मेरे कातिल होने पर शक है। मगर मेरे पास कोई एलिबाई नहीं है। जुमर धक से रह गई। उसने बेइख्तियार फ़ोन को घूरा और फिर दोबारा कान से लगाया। फारस, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। उसे कब शक था फारस पे? वो सवाल जवाब तो तफ्तीश का हिस्सा थे। वो क्या बुरा मान गया था? उसने सोचा। हाशिम मेज़ का सहारा लिए कुर्सी से उठा, फिर इसी कुर्सी के कदमों में उकड़ू बेदम सा बैठ गया। मेज़ की ओट में छुपकर सर दोनों हाथों में गिरा लिया। मगर फारस जुमर की बात सुनने के लिए भी नहीं रुका। वो कह रहा था, और चूंकि मेरे पास कोई एलिबाई नहीं है तो इसका एक ही मतलब है कि वारिस गाजी का कातिल मैं ही हूँ। और मैं उसे वाकई नहीं मानना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो मेरी बीवी के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहा था। जुमर का दिमाग भग से उड़ गया। उसने बेयकीनी से सामने बैठी नताशा को देखा, जिसका जूस आ गया था और वो स्ट्रॉ इसमें घुमाती कुछ मिक्स कर रही थी, मगन थी। फारस की बात पर उससे ज़रा ज़रा जलन का शिकार, मगर फिर भी इसके चेहरे पे एक मासूमियत थी, बचकानापन था। फारस, आप कहाँ हैं? उसे लगा वो मजाक कर रहा है। हाशिम इसी तरह बंद आंखों को उंगलियों से मसलता सर घुटनों में दिए बैठा रहा। करब सा था। आई एम सॉरी जुमर, अगर मैं वहाँ हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। मुझे अपनी बीवी और अपने भाई दोनों को ख़त्म करना था। ऐसा किए बगैर मुझे कभी भी सुकून नहीं आएगा। और हर चीज़ सही जा रही थी। मैं सारा शक वारिस के मुताल्लिका केस पर डालने में कामयाब हो रहा था, मगर मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें मुझ पर शक है, तो मैंने सोचा मैं शक की तस्दीक कर लूँ। मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरे पास कोई एलिबाई नहीं है। तुम इस केस की प्रोसिक्यूटर हो। सिवाय तुम्हारे हर कोई ये समझता है कि वारिस गाजी कत्ल केस में मैं सबसे ज़्यादा भागदौड़ में लगा हुआ हूँ, तो मैं बेगुनाह हूँ। सिवाय तुम्हारे कोई भी मुझ पर शक नहीं कर रहा। अब ऐसी सूरत में जबकि तुम वारिस गाजी की मुतल्लका फाइल्स निकलवाने के लिए कोर्ट से आर्डर लेने जा रही हो, अगर कोई तुम्हें गोली मार दे तो सबका शक उस मुतल्लका केस तक जाएगा जिसकी वारिस तफ्तीश कर रहा था। फारिस गाजी पर कभी कोई शक नहीं करेगा। और रही नताशा, तो तुम असल टारगेट समझी जाओगी। वो सिर्फ कोलेटरल डैमेज। फारस, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। फारस, क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं?
زمر نے گھبرا کر بمشکل کہنا چاہا۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ ہاشم نے آنکھیں کھول دیں۔ اسے میز کا اندرونی خلا نظر آ رہا تھا، اندھیرا، گھٹن۔ اس نے پھر سے آنکھیں بند کر لیں، سر مزید اندر کر لیا۔ اوپر رکھے لیپ ٹاپ سے آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ زمر، میں تمہیں کال کر کے صرف ایک بار معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ میں بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میں مجبور ہوں۔ مجھے معاف کر دینا، لیکن تمہیں بالکل تکلیف نہیں ہوگی۔ میں صرف ایک گولی ماروں گا، صرف ایک گولی، دل میں، اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زمر کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑی ہوئی، فون کان سے لگائے اس نے بدحواسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ زرتاشا بھی سر اٹھا کر اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی۔ ریسٹورینٹ تقریباً خالی تھا۔ اس کے پار اونچی بلڈنگز تھیں، ہوٹلز تھے۔ یہیں سامنے والے ہوٹل میں تو فارس نے اسے بلایا تھا۔ پھر اچانک اسے چینج آف پلان، اچانک سے سب کچھ وہ بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور فارس کہے جا رہا تھا، میں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں یہ میری تم سے آخری گفتگو ہے، اور اس آخری گفتگو میں تمہیں اپنی حقیقت بتانا چاہتا تھا۔ زرتاشا، اور تمہارے مرنے کے بعد میں جانتا ہوں مجھے سکون نہیں ملے گا، لیکن کم از کم میں اس قانونی کارروائی سے بچ جاؤں گا۔ آئی ایم سوری زمر۔ فارس، تم کدھر ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی، جس طرح بھی ہوا میں مدد کروں گی، زمر بے چینی سے جلدی جلدی کہہ رہی تھی۔ حالات کی نزاکت بھانپ کر اسے جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ میں تمہارا کیس لڑوں گی، تم نے جو بھی کیا ان سب کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ میں کورٹ میں تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی، تم جو بھی مجھے کہہ رہے ہو یہ سب اٹارنی کلائنٹ پر یولیج کے تحت محفوظ رہے گا۔ میں تمہاری اٹارنی ہوں۔ فارس، میری بات سنو۔ مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ اسی طرح باتیں کیے جا رہا تھا، بالکل کسی روبوٹ کی طرح، جیسے اسے زمر کی کسی بات میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اپنی جگہ سے ہلنا مت، میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں، تم بدحواس ہو رہی ہو، مگر بالکل بھی مت ہلنا ورنہ تمہیں تکلیف ہوگی۔ میں تمہیں صرف ایک گولی ماروں گا، ایک، دل میں، باقی میری بے وفا بیوی کے لیے ہیں۔ خاوند نے برینٹ M95 کی نال میں سے ایک آنکھ بند کیے جھانک کر نشانہ سیٹ کیا۔ فارس، پلیز ایسا مت کرو، میں تمہاری مدد کروں گی، میں تمہارا کیس لڑوں گی، پلیز میری بات سنو۔ اسے لگا وہ منت کر رہی ہے، اس کی آنکھوں میں شاید آنسو بھی تھے۔ زرتاشا بالکل حق تک سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے ڈیے؟ اس نے پوچھا، مگر زرتاشا کو وہ کیا بتاتی، اسے تو کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ اسی طرح کھڑی فون کان سے لگائے فارس کی منت کر رہی تھی۔ پلیز فارس، میرے ساتھ اس طرح مت کرو، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایک اچھی انسان ہو، تمہارے اندر اچھائی ہے، ہر شخص کے اندر ہوتی ہے، تو ہمیں صرف اس کو باہر لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہیں یاد ہے یہ میں نے تم سے کہا تھا؟ پلیز، میں تمہاری ٹیچر ہوں، میری شادی ہونے والی ہے۔ اس نے کبھی زندگی میں کسی کی اتنی منت نہیں کی تھی، ایسے کسی کے سامنے نہیں گڑ گڑائی تھی، مگر وہ اس کی نہیں سن رہا تھا۔ آئی ایم سوری زمر، مگر مجھے ایسا کرنا ہے۔ یہ سب بتانے کے بعد میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ آئی ایم سوری۔ وہ اس کے ساتھ بہت کچھ کہہ رہا تھا، مگر اب کہ زمر اس کو نہیں سن رہی تھی، وہ اس کی طرف بھیگتی آنکھوں کے ساتھ مسلسل صرف کہہ رہی تھی، فارس، میں تمہاری ٹیچر رہی ہوں، میں سعودی کی پھپھو ہوں، میری شادی ہونے والی ہے، پلیز میرے ساتھ اس طرح مت کرو، اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح مت کرو۔ زرتاشا ہکا بکا سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا زمر فارس سے یہ سب کیوں کہہ رہی ہے۔ فارس، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، پلیز میری بات سنو، تم یاد کرو میں تمہاری ٹیچر ہوں، میں نے تمہیں پڑھایا ہے، میں سعدوں کی پھپھو ہوں، تم میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ تم میرے پاس آؤ، ادھر آؤ، میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، ہم اس بارے میں بات کریں گے، جو بھی بات کرنی ہے تمہیں، آ جاؤ، ہم کریں گے، میں تمہارا کیس لڑوں گی، میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گی۔ فارس، تم صرف میری بات سنو۔ لیکن اب فارس کی طرف خاموشی تھی، وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، سانس لینے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ خاوند نے انگلی ٹریگر پر رکھی، کان سے لگے ہینڈ فری میں کہا، سر، آر یو شیور؟ آپ اگلے الفاظ سننا چاہتے ہیں؟ میز کی اوٹ میں زمین پر بیٹھے ہاشم نے اسبات میں سر ہلایا۔ ایک لفظ۔
اس کی سختی سے میچی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا تم اس کو دیکھ سکتے ہو خاور؟ یس سر، ابھی 20 سیکنڈ ہیں، وہ دونوں ریسٹورینٹ میں ہیں۔ ڈی اے گھبرا گئی ہے، مگر وہ ایک بہادر عورت ہے، وہ بھاگے گی نہیں۔ وہ آخر سانس تک فارس کو کنوینس کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس کے چہرے پہ اس وقت کیا ہے خاور؟ وہ شدت سے کنپٹی مسل رہا تھا، سر میں عجیب درد اٹھنے لگا تھا، نہ خوف نہ پریشانی، صرف شوق اور بے یقینی۔ نیچے ریسٹورینٹ میں زمر کے ساتھ کھڑی زرتاشا کو اب فکر ہونے لگی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ فارس سے کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کدھر ہے؟ مگر زمر کو اس وقت کچھ ہوش نہیں تھا۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا وہ فوراً زرتاشا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے بھاگ جائے، مگر دل کو ابھی بھی یقین تھا کہ فارس ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے آخری کوشش کرنی چاہیے۔ فارس پلیز، تم کچھ ایسا مت کرنا جس پر تم پچھتاؤ۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا کیس بھی لڑوں گی اور میں تمہیں سپورٹ بھی کروں گی۔ پلیز فارس، کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ فارس پلیز، میری شادی ہونے والی ہے، میرے ساتھ اس طرح مت کرو، اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح مت کرو فارس۔ فارس! خاور نے ٹرائگر دبا دیا۔ 1 2 3 4 تاک تاک کر، اور دمن نے محسوس کیا فون اس کے ہاتھ سے گر گیا ہے۔ وہ فرش پہ جا لگا، مگر آواز نہیں آئی۔ زمر کو اس وقت کسی بھی چیز کی آواز نہیں آئی، بس یوں لگا کمر کو کچھ چرکا لگا ہے، کوئی چیز چیر کر نکل گئی۔ 1 2 3 کوئی برچھی تھی جس پر آگ لگی ہوئی تھی، کوئی عجیب سا احساس، درد، بے پناہ درد۔ اس نے جھک کر میز کے کنارے کو دونوں ہاتھوں سے تھامنا چاہا، مگر توازن برقرار نہیں رکھ پا رہی تھی۔ زرتاشا کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ دمر نے دیکھا وہ کھڑی تھی۔ دمر کو اب وہ اونچائی پہ لگ رہی تھی کیونکہ وہ خود گرتی جا رہی تھی۔ اس نے لوگوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، اس نے زرتاشا کو گرتے دیکھا۔ وہ اوندھے منہ زمین پر جا گری۔ اسے ماربل کا فرش اپنے گال سے ٹکراتا محسوس ہو رہا تھا، ٹھنڈا فرش، سخت سے سخت دل جیسا ٹھنڈا۔ اس کے علاوہ زندگی میں ہر احساس ختم ہو چکا تھا۔ ہاں، شاید کوئی اس کے آس پاس تھا، کچھ سرخ سرخ سا تھا، کوئی سرخ سی شے تھی جو اس کی کمر سے نکل کر اس کے ارد گرد بکھر رہی تھی، سفید ماربل کے فرش پہ، اس کے ہاتھوں پہ، اس کے چہرے کے قریب۔ وہ بہہ رہی تھی۔ وہ پانی نہیں تھا، وہ پانی سے کچھ گاڑھا تھا۔ ہاشم کے آفس میں اب خاموشی چھائی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں، شکستگی سے اٹھا، تھکا تھکا سا کرسی پر بیٹھا، لیپ ٹاپ بند کیا اور سست روی سے انٹرکام اٹھا کر بولا، حلیمہ 1 کپ کافی لاؤ، اور پھر جب تک میں باہر نہ نکلوں کسی کو اندر نہیں آنے دینا، میں کچھ وقت تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ پھر آنکھیں بند کر کے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا لیا۔ سوگ کی ایک سپہر، زمر یوسف کے نام، زرتاشا غازی کے نام۔ تمہیں کسی جنت میں رہنے کا شوق تھا زرتاشا، تمہاری یہ خواہش بھی فارس کی جگہ میں نے پوری کی۔ وقت کے کتنے ہی دھاروں سے گزرنا ہے ابھی، زندگی ہے تو کئی رنگ سے مرنا ہے ابھی۔ ہر شے اندھیر تھی، پلکوں پہ بہت بوجھ تھا، بامشکل اس باڑ کو آنکھوں سے ہٹانا چاہا۔ سفید روشنیوں والی چھت تھی، ارد گرد لوگ تھے، اپنے اوپر سفید چادر تھی۔ کیا یہ زندگی کا اختتام تھا یا پھر نئی زندگی کا آغاز؟ بازوؤں میں سوئیاں تھیں اور اس سے زیادہ چبھتا ہوا احساس دل میں تھا۔ زمر نے 2-3 دفعہ پلکیں جھپکیں، کچھ دھندلے دھندلے سے وجود اپنے سرہانے کھڑے نظر آئے۔ ایک گھنگریالی بالوں والا لڑکا تھا، ایک عورت تھی فربی مائل، وہ رو رہی تھی۔ اس کو جاگتے دیکھ کر روتے ہوئے مسکرائی۔ زمر نے مسکرانا چاہا، کچھ کہنا بھی چاہا، مگر لبوں سے بس صرف یہ الفاظ نکلے، فارس کہاں ہے؟ گھنگریالی بالوں والے لڑکے نے سر جھکا دیا۔ اس کی آنکھیں بھی شاید گلابی تھیں، جیسے وہ رویا ہو، ابھی نہیں، بہت پہلے رویا ہو۔ اب اس کے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ وہ نرمی سے اس کے اوپر جھکا، اس کے ماتھے سے بال ہلکے سے ہٹائے اور آہستہ سے بولا، زمر کیا آپ مجھے دیکھ سکتی ہیں؟ اور وہ اس کو دیکھ رہی تھی بنا پلک جھپکے۔ اس نے ہلکی سی آواز میں صرف اتنا پوچھا، فارس کہاں ہے؟
किसी ने जवाब नहीं दिया। शायद आगे पीछे कोई और लोग भी थे। हाँ, उसकी बाएं तरफ एक लड़की भी थी, माथे पे कटे बाल और ग्लासेस वाली, लेकिन जुमर उसको नहीं देख रही थी। घुंघरियाली बालों वाले लड़के को होते हुए वो उस लड़की को कम ही देखा करती थी। वो दोबारा उसके ऊपर झुका। आप ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्या आपको कहीं तकलीफ हो रही है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? उसने हल्का सा पूछा, इतना हल्का कि लड़के को कान लगाकर उसके चेहरे के करीब करके सुनना पड़ा। फारस कहाँ है? फिर अंधेरा सा दोबारा छा गया। सारी दुनिया का नूर चला गया। स्याही पे स्याही के पर्दे थे। उसका दिल पानी पे बहते पर की तरह हल्का ऊपर कहीं दौड़ता गया। दोबारा आंख खुली तो चेहरे बदल गए। अब सिर्फ लड़का खड़ा था। बाएं हाथ शायद कोई और भी था, मगर बाएं तरफ वालों को वो कम देखा करती थी। इसने दाएं हाथ खड़े लड़के पे निगाह मरकूज की। लब हिलाए तो वो फिर से झुका। अब उसका लिबास तब्दील था। शायद वो कोई और दिन था। आप कैसी हैं? उसने पूछा। इसके लब हल्के से फड़फड़ाए। फारस कहाँ है? लड़के के चेहरे पे करब सा बिखरा। उसने सर झुकाकर उठाया। उनकी वाइफ। वो रुका। जुमर यकटुक उसे देखती रही। उसे लगा उसे इस सवाल का जवाब मालूम है। उनकी वाइफ को भी गोली लगी थी। वो नहीं रही। वो बामुश्किल बोल रहा था। शायद उसके गले में कोई चीज़ अटकी थी, या पानी, या कुछ ऐसा जो पानी से भी गाढ़ा था। जरताशा मर गई। उसकी आंखों में इस्तेजाब उभरा। यकटुक वो सादी को देखती रही। सादी ने हल्के से इस्बात में सर हिलाया। वो इसको इस मौके पर देना नहीं चाहता था वो जवाब, मगर फुप्पो से झूठ भी नहीं बोल सकता था। फारस कहाँ है? उसने फिर पूछा, मगर अंधेरे बढ़ते गए। अजीब से अंधेरे थे। वो ना कुछ सुनने देते थे, ना कुछ बोलने देते थे, पलकें भी नहीं उठाने देते थे। वो दोबारा उसी खाई में डूबती गई। फिर आंख खुली तो अब मंजर और था। अब कि उसका चेहरा बाएं तरफ था। घुंघरियाले बालों वाला लड़का ना जाने कहाँ था। बाएं जानिब लड़की खड़ी थी, ग्लासेस वाली, खामोश मगर रोई रोई आंखों वाली। वो उसको पहचानती थी, जानती थी या नहीं, ये इसको अभी नहीं मालूम हो रहा था। उसने इन्हीं वीरान आंखों से उसको देखा। लबों पे सिर्फ एक ही सवाल था, फारस कहाँ है? वो आए थे आपको देखने सुबह। अलीशा भी आई थी। हम इस दिन आपका इंतज़ार करते रहे। हमें नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। वो बोली तो उसकी आवाज़ मध्यम थी। उसमें हमदर्दी थी, शायद कहीं प्यार भी था। जुमर बस उसको देख रही थी। लड़की करीब झुकी। पुप्पो आप? वो रुकी, हिचकिचाई। आप ठीक हैं? डॉक्टर को बुलाऊं? फारस कहाँ है? उसने फिर पूछा। इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा था। अभी शायद वो घर पर हों। वो बहुत अपसेट है ना, बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। और जुमर यकटुक उसे देखती रही। उसे सब याद था। अंधेरी खाइयों में याददाश्त की रोशनी हर शय असर नौ जिंदा कर लाई थी। उसे एक एक चीज़ याद थी। दिल में उठता दर्द पहले से बढ़ गया। फिर उसने हल्की सी निगाह झुकाई। उसे अपने ऊपर सफ़ेद चादर पड़ी दिखाई दे रही थी। उसने निगाह फिर से हुनैन के चेहरे पर की। मुझे क्या हुआ है? हुनैन खामोश रही। उसने नजरें उठाकर सामने किसी को देखा, जैसे कोई सिग्नल मांगा हो। शायद जवाब नफी में था। तभी वो दोबारा जुमर को देखने लगी। मेरे गुर्दे ज़ाया हो गए हैं, है ना? उसने शायद ही कुछ सुना था, या शायद नींद बेहोशी में। आपके गुर्दे? वो रुकी। मुतासिर हुए हैं। इससे ज़्यादा मुहज़्ज़ब अल्फाज उसको नहीं मिले। जुमर के चेहरे पे हैरत नहीं आई, दुख भी नहीं उभरा। शायद वो अपनी हालत पे बेहोशी में कुछ सुन चुकी थी। शायद वो कई दफ़ा सुन चुकी थी। यकीनन वो जानती थी। वो सिर्फ तस्दीक चाह रही थी। अब कि उसने हल्की सी गर्दन सीधी की। हाँ, इतना उसे याद था कि वो दोबारा बेहोश होने से पहले उसने गर्दन सीधी की थी। अब न वो दवाएं थी, अब न वो दायां था न बायां, दरमियान में थी, मुअल्लक। स्याह तारकोल जैसी चादर अब के सर से सर की तो वो पहल के बेहतर तौर पर झपक रही थी। फरबी माइल औरत इसके सरहाने अब खड़ी थी। उसने हल्का सा हाथ उठाना चाहा तो उन्होंने उसका हाथ थाम लिया। बहुत मोहब्बत से इससे पूछ रही थी कि वो कैसी है, क्या खाना पसंद करेगी, क्या उसे कहीं तकलीफ़ है, क्या वो डॉक्टर को बुलाएं, क्या वो उसे पानी दें। वो बस
ان को देखे गई और जब बोली तो सरगोशी में, फारस कहाँ है? नुसरत की आंखों में अचंभा सा उभरा। जुमर का इससे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था जो वो बार बार उसे पूछती, शायद दरताशा की वजह से। बहरहाल जबरदस्ती मुस्कुराते हुए करीब आई। वो घर पे है, शाम को आएगा तुम्हें देखने। वो भी बहुत परेशान है इस सब से, बल्कि परेशानी तो एक बहुत ही छोटा सा लफ्ज़ है। जुमर यकटुक उसको देखती रही। हर बात, हर लफ्ज़ उसे याद था। फिर एकदम से वो चौंकी। बदिक्कत तमाम उसने गर्दन इधर उधर घुमाई। इसने इन चंद दिनों में पता नहीं कितने दिन थे वो सबके चेहरे देखे। घुंघरियाले बालों वाला लड़का, ऐनक वाली लड़की, वो फर्बीमाइल खातून, सिर्फ एक चेहरा नहीं था। बेहद खौफ और वहशत से उसने रुख नुसरत की तरफ फेरा। अब्बा, अब्बा कहाँ हैं? नुसरत की आंखों से आंसू उबलने को बेताब हो गए। उसे लगा वो कोई और खबर सुनने जा रही है, कोई ऐसी खबर जिसको सुनने के बाद उसका दिल भी काम करना छोड़ देगा। उसने कोहनियों के बल उठना चाहा मगर नहीं उठ सकी। जिस्म में दर्द था, शदीद दर्द, बेहद कर्ब। उसने दोबारा पूछा, बताएं ना अब्बा कहाँ हैं? जब तक आप मुझे सच नहीं बताएंगी मेरा दिल अटका रहेगा। मगर नुसरत खामोश थी। उन्होंने सर झुका लिया, फिर चेहरा मोड़ा, शायद आंसू पोंछने की कोशिश की। क्या अब्बा भी मर गए? उसके लबों से निकला। नुसरत ने तड़प कर रुख उसकी तरफ फेरा, आंखों को उबलने दिया, मगर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं नहीं। वो रुकी। वो ठीक हैं। फिर चुप हुई। अब से क्या मतलब? उन्हें क्या हुआ? वो अटक अटक कर बोल रही थी। उठना भी चाहती थी मगर उठ नहीं सकती थी। इसके चेहरे पे तड़प थी। ऐसा लगता था बस वो किसी तरह सब कुछ छोड़कर इस कमरे से भाग जाए, इस अस्पताल के कमरे से भाग जाए। मगर वो जैसे मफलूज होकर इधर रह गई। किधर हैं अब्बा? अल्फाज बमुश्किल हलक से निकले। उनको फालिज का अटैक हुआ था, मगर अब वो ठीक हैं, वो घर पे हैं। हम उन्हें अस्पताल नहीं ला सकते। अब ठीक हैं जुमर, तुम परेशान मत हो, नुसरत ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। वो यकटुक उनको देखे गई, बिल्कुल खामोशी से, जैसे सारी दुनिया ख़त्म हो गई हो। ऊपर उठने की कोशिश ख़त्म कर दी और सर निढाल तरीके से तकिए पर गिरा दिया। मेरे अब्बा मफलूज हो गए, मेरे हादसे की वजह से। मेरे अब्बा मफलूज हो गए। उसने नुसरत से सवाल नहीं किया, खाली खाली निगाहों से छत को देखते खुद को बताया। नुसरत के पास जवाब था भी नहीं। जुमर की गर्दन अब सीधी थी। एक दफ़ा फिर ना वो दाएं थी ना बाएं। चंद गहरी सांसें लीं, आंखें बंद की, खोली। अब चीज़ें बेहतर नजर आ रही थीं। नुसरत से आहिस्ता से उसके करीब होकर कहा, पुलिस वाले कब से चक्कर लगाते हैं, बाहर भी मौजूद हैं, उन्हें तुम्हारा बयान लेना है। जुमर ने इस्पात में सर हिलाया। वो तैयार थी, उनको अंदर भेजें, एक बयान है जो मुझे देना है। उसकी आवाज़ अब भी दर्द से भरपूर और हल्की थी, मगर अब उसकी नौयत मुख्तलिफ थी, सख्त, मुंतकिम, आग से भरपूर। जो तख्तो ताज के मालिक हैं, क्या वो मोतबर भी हैं? शर्अंगेजी में डूबी हुक्मरानी का तमाशा कर। ऑफिस कॉरिडोर बत्तियों से जगमगा रहा था। अलीशा फ़ोन कान से लगाए सुबक रफ्तारी से चलते हुए बोलती जा रही थी, हाँ हुनैन, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुदा बेहतर करेगा। मैं आज ही आऊँगी तुम्हारी आंटी से मिलने। अब वो कैसी हैं? कॉरिडोर का मोड़ मुड़ते हुए उसने फिक्रमंदी से पूछा। फिर दूसरी तरफ मिलने वाला जवाब सुनकर अस्पात में सर हिलाते हुए लिफ्ट की तरफ आई। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं ज़रूर आऊँगी, खुदा ने चाहा तो वो जल्द ठीक हो जाएंगी। क्या इनकी किडनीज मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी हैं? लिफ्ट का बटन दबाते हुए उसके चेहरे पर सोगवारियत उतरी। आई एम सॉरी हुनैन, चलो ओके, शाम को मिलते हैं। मोबाइल फ़ोन बंद किया, सामने देखा, लिफ्ट के दरवाजे खुल चुके थे। वो अंदर आई, मतलूबा फ्लोर पर उंगली रखी और गहरी सांस लेकर गर्दन अकड़ा कर खुद को जैसे किसी मार्के के लिए तैयार किया। दरवाजे बंद हुए। लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। हर गुजरती मंजिल अलीशा का एतमाद डगमगा रही थी। उसे लगा उसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा है। उसने रुख फेर कर लिफ्ट की धाती दीवार में अपना अक्स देखा, फिर स्याह सिल्की बालों पर हाथ फेरा, सुरमई आंखों को थुकेर कर तनकीदी नज़रों से देखा कि कहीं वो घबराई हुई
लग तो नहीं रही, मगर नहीं, बज़ाहिर वो पुरएतमाद दिख रही थी। सुर्ख शर्ट, सफ़ेद पैंट और लंबी हील की सैंडल में मलबूस, कोहनी पे पर्स टिकाए वो अंदर से जितनी डरी सहमी थी उतनी लग नहीं रही थी। मतलूबा फ्लोर आन पहुंचा था। दरवाजे खुले, वो इसी एतमाद से चलती हुई राहदारी में आगे बढ़ती गई। कितने ही ऑफिस क्रॉस किए, कितने लोगों के सामने से गुजरी बगैर नज़र मिलाए। उसे मालूम था उसे किस ऑफिस में जाना है। सबसे बड़ा ऑफिस सबसे आखिर में था। अलीशा इसके करीब बस लहजा भर को ठहरी। बाहर मौजूद सेक्रेटरी ने सर उठाकर उसे देखा। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उसने पुकारा। अलीशा ज़रा सा मुस्कुराई। औरंगजेब कारदार ने मुझे बुलाया है। मेरी इनसे अपॉइंटमेंट है। इसकी बात पे सेक्रेटरी कदर छंबे से अपने नोट्स खंगालने लगी। अलीशा ने गर्दन फेर कर बंद दरवाजे को देखा। यहाँ से वो अंदर का मंजर नहीं देख सकती थी। अंदर ऑफिस में कंट्रोल चेयर पर औरंगजेब कारदार अपनी मखसूस तमकीनत के साथ बैठे थे। तने अबरू के साथ उस नौजवान को सुन रहे थे जो सामने खड़ा एक प्रेजेंटेशन दिखा रहा था। वो पी कैप वाला, लापरवाह से हुलिया वाला नौजवान उनका इमेज कंसल्टेंट भी था और कैंपेन मैनेजर भी। वो काफ़ी मतानत और अपनी उम्र से ज़्यादा समझदारी से बोलता, एक एक चीज़ समझा रहा था। जैसे मेज़ के मुकाबिल कुर्सी पर बैठा लैपटॉप पर काम करता हाशिम बहुत ही बेदारी से सुनकर नज़रअंदाज किए जा रहा था। सर, बज़ाहिर ऐसा लगता है आपके भांजे पे अपने भाई के कत्ल का आने वाला इल्ज़ाम आपके खिलाफ जाएगा, लेकिन कैंपेन मैनेजर ने पेन उठाकर ड्रामाई अंदाज में वक्फा दिया। हाशिम ने निगाह फेर कर मजीद बेदारी से उसे देखा। करके सर झटका और दोबारा से लैपटॉप पर टाइप करने लगा। एक तो इस कंसल्टेंट से उसे चिढ़ थी। वो लड़का वो बातें बताने के पैसे लेता था जो वो अपने बाप को मुफ्त में बता सकता था। लेकिन सर, हम इस वाक़े को अपने मुफाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। औरंगजेब कारदार का खफा चेहरे पर शुकने उभरी। वो कैसे? आप जानते हैं इस वक्त आप ज़िमनी इंतखाबात के लिए खड़े हो रहे हैं। ऐसे में कुछ की प्लेयर्स अपने मतलूबा उम्मीदवारों को उनके उठते देखकर आपके खिलाफ इस्तेमाल होने वाला कोई मौका ज़ाया नहीं करेंगे। इसलिए बजाय इस बात पर मुदाफाना अंदाज इख्तियार करने के, हम इसको अपने हक़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जोश में कहते हुए वो अपने हाथ में पकड़े टैबलेट को औरंगजेब कारदार के पास लाया और उनको कुछ दिखाने लगा। ये वो बयान है जो आप प्रेस के सामने देंगे, जिससे ऐसा लगेगा कि आप गो के अपने भांजे के इस अमल से खफा हैं, लेकिन अपने असर और रसूख का इस्तेमाल किए बगैर इस मामले को कानून पर छोड़ रहे हैं। आप अलल ऐलान ये कहेंगे कि बेशक मुजरिम मेरा सगा भांजा है। क्यों ना हो, अगर वो वाकई मुजरिम है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, और आप अपना कोई भी असर और रसूख इस्तेमाल करके उसको वहाँ से निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसी सूरत में आपको एक इंसाफ पसंद शख्स की हैसियत से देखा जाएगा। औरंगजेब ने बिगड़ कर उसको देखा। यानी कि मैं फारस को इस मामले से निकालने की कोशिश ना करूं? कैंपेन मैनेजर अहमद शफी मुस्कुराया और चुटकी बजाई। यही तो सारी गेम है सर। आपकी जगह कोई भी होता तो वो इस स्कैंडल पर पर्दा डालने की कोशिश करता, लेकिन आपके मुखालफिन किसी भी सूरत आपको इस स्कैंडल को कवर करने नहीं देंगे। तो फिर क्या ही अच्छा हो कि हम भी इसे कवर करने की कोशिश ना करें, बल्कि हम इन्हीं का दाव इन्हीं पर खेलें। देखें, वो अब अपनी इस स्ट्रेटजी को मजीद मीन मीख समझाने लगा। औरंगजेब बज़ाहिर बुरे मूड के साथ लेकिन तवज्जो से सुन रहा था। हाशिम ने निगाह उठाकर दोबारा बेहद बेजारी और तल्खी से इन दोनों को देखा, फिर कीबोर्ड पर टाइप करने लगा। उसको जिस खबर का इंतज़ार था, जुमर के बयान का, वो आके ही नहीं दे रही थी। 5 दिन हो चुके थे। जुमर को गोली लगे। फारस आज़ाद घूम रहा था, बीवी की मौत का सोग मना रहा था, और फिलहाल कोई भी नहीं था जो ये कह सके कि यह कत्ल फारस ने किया है। गो के होटल के कमरे से मुखबरी के बाद गन बरामद कर ली गई थी, मगर फॉरेंसिक रिपोर्ट को उसने भी अभी रोक रखा था। फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट जुमर के बयान के बाद आनी चाहिए, ये प्लान था। मगर अगर जुमर मर गई, उफ, इससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहता था। एक लाश का मजीद बोझ कांधों पर। नहीं, वो सर झटक कर
अपनी ईमेल खोलने लगा। खावा ने 2 रोज पहले इसको फारस की एलिबाई लड़की की तफसीलात भेजी थी। इसके वहमे दुरुस्त थे, वो अलीशा ही थी, मगर इसने हाशिम से राब्ते की कोई कोशिश नहीं की थी। वो इससे मिलने इधर आई थी, हाशिम को मालूम था, इसलिए वो अभी अलीशा को नहीं छेड़ रहा था। वो खुद चलकर उसके ऑफिस आएगी कब, वो मुंतजिर था। बाहर खड़ी अलीशा ने सेक्रेटरी को नफी में सर हिलाते देखा। वो कह रही थी, आपकी तो कोई अपार्टमेंट रिकॉर्ड पर नहीं है, क्या आप फिर से अपार्टमेंट लेना चाहेंगी? मगर अलीशा सुने बगैर मुड़ी और तेजी से दरवाजे की तरफ आई। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, उसने दरवाज़ा खोल लिया। सबसे पहले हाशिम ने चौंक कर देखा और फिर एकदम खड़ा हुआ, बिल्कुल सपाट सर्द सा। औरंगजेब ने हाथ में पकड़े टैब पर अहमद शफी की प्रेजेंटेशन देखते सर उठाया तो वो भी एकदम बिल्कुल ठहर से गए। वो दरवाजे में खड़ी थी और सेक्रेटरी पीछे से आकर उसे रोकते हुए सख्त सुना रही थी। औरंगजेब साहब के साथ झुके कंसल्टेंट लड़के ने बारी बारी उन दोनों बाप बेटे के तासुरात देखे और फिर सीधा हुआ। सेक्रेटरी को इशारा किया, वो खामोश होकर पीछे हट गई। अलीशा 2 कदम मजीद अंदर आई। वो मुसलसल औरंगजेब कारदार को देख रही थी, बिना पलक झपके, सपाट चेहरे के साथ, जैसे तासुरात छुपाने की कोशिश कर रही हो। हाशिम एकदम मुड़ा, सख्ती से अहमद को देखा। बाहर जाओ फौरन। कंसल्टेंट लड़का अहमद शफी सर अस्पात में हिलाता हुआ दोनों हाथ उठाकर गोया समझाने लगा। सर, अगर तुझे कोई स्कैंडल है तो मेरा ख्याल है मेरा यहाँ मौजूद होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं ही आगे पेश आने वाली सूरत हाल का तजिया कर सकता हूँ और मैं ही आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकता हूँ आपको इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है। क्योंकि मैंने हाशिम घूमकर उसकी तरफ आया, बाप के हाथ से टैब लेकर कंसल्टेंट को दे मारने के अंदाज में थमाया, उसे कोहनी से पकड़ा, खींचकर दरवाजे तक लेकर गया और हक्का बक्का सा अहमद को बाहर निकालकर गोया दफान कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वापस मुड़कर अलीशा के सामने आ खड़ा हुआ। सख्त शोला बार निगाहों से उसे घूरा। क्या चाहिए, किस लिए आई हो? औरंगजेब भी अब सीधे होकर बैठ गए थे, तीखी खामोश नज़रों से उसे देख रहे थे। अलीशा ने नज़रों का रुख हाशिम की तरफ फेरा और फिर खुद को बाअतमाद जाहिर करते हुए बोली, पैसे चाहिए। हाशिम ने इस्तेहज़ाइया सा झटका घूमकर आगे आया और बाप की कुर्सी के साथ जा खड़ा हुआ। अब वो दोनों एक ही सिमत थे और उनके मुकाबिल अलीशा मेज़ की दूसरी जानिब खड़ी थी, अपने पर्स के हैंडल को मजबूती से पकड़े, खुद को मजबूत रखते हुए। मैं बहुत पैसे दे चुका हूँ तुम माँ बेटी को, अब और क्या चाहिए? औरंगजेब बोले तो अंदाज में हकारत थी। जिस पैसे की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाती चलूँ, वो मेरी माँ के उस इलाज पर खर्च हुए जो उनको आपकी मारपीट की वजह से करवाना पड़ा। वो जज्बात को काबू में रखे ज़ब्त से एक एक हर्फ अदा कर रही थी। आपको शायद भूल गया है, मेरी माँ को छोड़ते वक्त आपने उसे बुरी तरह पीटा था, जिसके बाइस वो कई हफ्ते अस्पताल में रही। उसकी बैकबोन मुतासिर हुई थी और इसके मेडिकल बिल्स पे करते करते आज हम वहीं खड़े हैं जहां 6 साल पहले थे। औरंगजेब ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में नाक से मक्खी उड़ाई। तुम मेरे खिलाफ कहीं पे कुछ साबित नहीं कर सकती। अलीशा ने इस बात में सर हिलाया। ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि जब मैंने आप पर सू करना चाहा था तो आपके माहिर वकील बेटे ने एक जख्मी नज़र हाशिम पर डाली और फिर औरंगजेब को देखने लगी। अदालत ने जूरी के सामने ये साबित कर दिया था कि मेरी सिर्फ माँ सीढ़ियों से अपनी गलती की वजह से गिरी थी, बल्कि वो दिमागी तवाज़ुन से महरूम औरत भी है। शायद इसमें सारा कमाल आपके बेटे का भी नहीं है, क्योंकि जिस लॉ फर्म ने मेरा केस प्रो बोनो लिया था, अगर वो मेरे वकील के तौर पर एक नातजुर्बाकार फर्स्ट ईयर एसोसिएट को ना मुकर्रर करते तो शायद हम अदालत में इतनी बुरी तरह से बेइज्जत ना होते। चाहे ये मुल्क हो या मेरा मुल्क, कानून वहाँ भी आपका था, यहाँ भी आपका है, इसलिए मैं लंबी बात नहीं करूँगी। कहते हुए वो रुकी। अंदर से दिल बहुत ज़ोर से धड़का। चंद गहरे सांस लेकर उसने खुद को दोबारा बज़ाहिर बहादुर जाहिर करने की कोशिश की। दोनों बाप बेटे तुंदी से उसको घूर रहे थे। 2 कदम आगे आई, मेज़ के सामने पड़ी कुर्सी की पुष्ट पर हाथ रखा और जी कड़ा करके फिर से बोली, मैं हार्वर्ड जाना चाहती हूँ। मुझे मालूम है
میں سارے ٹیسٹ کلیئر کر لوں گی اگر مجھے صرف اتنی امید ہو کہ میری ٹیوشن فیس پے کر دی جائے گی، اور چونکہ آپ میرے والد ہیں اور ناجائز ہی صحیح مگر میں آپ کی بیٹی ہوں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں۔ میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے کوئی جذباتی اٹیچمنٹ نہیں ہے آپ سے، نہ ہی کوئی امید، صرف پیسے چاہیے۔ آپ کے پاکستانی روپوں میں چند ملین کی بات ہے، آپ کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف چند ملین۔ اس نے رک کر محوم سی امید سے دونوں باپ بیٹے کو دیکھا، پھر ایک کاغذ سامنے رکھا جس پہ اس کی تعلیم پہ اگلے چند سالوں میں خرچ ہونے والی رقم کی تفصیل تھی۔ ان کے تاثرات ایک جیسے رہے، سخت اور سرد۔ اور تم یہ سب کہنے اس وقت آئی ہو جب میرا باپ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے۔ تمہارا خیال تھا کہ ایک اسکینڈل کے خوف سے ہم تمہیں پیسے دے دیں گے اور تم ہنسی خوشی رہو گی۔ ہاشم نے یہ کہتے ہوئے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری جیسی بہت سی لڑکیاں گزری ہیں جنہوں نے آ کر عزت دار لوگوں پر الزام لگائے، مگر یو نو واٹ علیشا، وہ لڑکیاں، وہ عورتیں، وہ کہیں بھی نہیں ہیں۔ آج کسی کو وہ یاد بھی نہیں ہیں، لیکن وہ مرد جن پر انہوں نے الزام لگائے، چاہے سچے چاہے جھوٹے، وہ مرد آج بھی خبروں میں ہیں، وہ مرد آج بھی طاقت میں ہیں، آج بھی حکومت کر رہے ہیں۔ تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے علیشا، تم جہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ، کیونکہ اگر اس سے زیادہ تم ہمیں ڈسٹرب کرو گی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا، اور تم یہ بات بہت اچھی طرح جانتی ہو۔ اس کی مسکراہٹ اب سنگین نتائج کی دھمکی میں بدل چکی تھی۔ علیشا کی آنکھوں میں سرخ سی نمی ابھرنے لگی، اس کے لب کپ کپائے۔ میں آپ کی بہن ہوں، تم میرے لیے ایک ایسا مسئلہ ہو جس کو میں کبھی حل نہیں کرنا چاہوں گا۔ تم اور تمہاری ماں میرے باپ کے پیسے پر ہیپیلی ایور آفٹر رہنا چاہتے ہو، جبکہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں دوبارہ ساری زندگی یہ بات یاد رکھوں گی، ہمیشہ کے لیے۔ چونٹیاں کیس جیتنے اور مجھے خیرات کی طرح ماں کے علاج کی رقم دینے کے بعد آپ نے مجھے یہی کہا تھا، میں چونٹی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ چونٹیاں کیا ہوتی ہیں، مگر شاید آپ خود بھی نہیں جانتے ہاشم۔ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ کر بولی۔ ہاشم پہلی بار استہزائیہ مسکرایا۔ اگر تمہیں لگتا ہے میں اس بات سے بے خبر تھا کہ تم یہاں پر ہو تو تم غلط ہو۔ یہ کہتے ہوئے ہاشم آگے آیا، اپنے لیپ ٹاپ پر جھکا، چند بٹن دبائے اور اسکرین اس کی طرف کی۔ یہ خاور کی ای میل تھی جس میں اس نے علیشا کے ٹکٹ کی کاپی اور اس کے ہوٹل میں ٹھہرنے کے دوران دیے گئے تمام کاغذات کی کاپی چند ایک دوسری معلومات کے ساتھ 2 روز پہلے بھیجی تھی۔ علیشا نے پہلے اسکرین کو دیکھا، پھر چونک کر ہاشم کو۔ میں تمہارے یہاں آنے کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ تم یہاں پر کسی نیٹ جیو ڈاکومنٹری کے لیے نہیں آئی تھی، جیسا کہ تم نے میرے کزن اور میری بھانجی کو بتایا۔ میں جانتا تھا تم یہاں پر ہمارے لیے آئی ہو، پیسے مانگنے یا بلیک میل کرنے، دھمکی دینے، کیونکہ تم خود کو ہمارے خاندان کا حصہ سمجھتی ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے، اور تمہیں معلوم ہے میں تمہارا یہاں پہ انتظار کیوں کر رہا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کر کے سیدھا ہوا، دوبارہ اس کے سامنے آیا، قد میں اس سے کافی لمبا تھا، گردن جھکا کر سفید پڑتی علیشا کو تندی سے گھورتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ اس لیے نہیں کہ مجھے تمہیں انکار کرنا تھا یا کوئی دھمکی دینی تھی، صرف ایک سوال تھا، تم نے میرے خاندان کو ٹارگٹ کیوں کیا؟ میں قطعاً نہیں مان سکتا کہ تم بالکل اتفاق سے میرے کزن کی ایلی بائی ہو، تم بالکل اتفاق سے اس کی بھانجی کی دوست ہو۔ میں علیشا اتفاقات پر یقین رکھنے والا آدمی بالکل نہیں ہوں، اس لیے تم ابھی بالکل سچ سچ بتاؤ گی مجھے کہ تم نے میری بھانجی کو دوست کیسے بنایا۔ یہ سب علیشا کی توقع سے زیادہ تھا، وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری، ایک قدم پیچھے ہٹی، مدد طلب نظروں سے پاور سیٹ پر بیٹھے اورنگ زیب کاردار کو دیکھا جو حقارت اور رعونت سے اسے دیکھ رہے تھے، پھر قدرے ہراساں نظروں سے ہاشم کو۔ اس کا سارا اعتماد زائل ہو چکا تھا۔ اسے یاد تھا چند برس پہلے جب ہاشم اس کے گھر آیا تھا، چیک منہ پر مارنے کسی خیرات کی طرح، تب اس نے اسے کہا تھا، ہیپیلی ایور آفٹر، تم رہنا چاہتی ہو، ایسا نہیں ہوگا، تم آرٹس ایور آفٹر ہو، ہمیشہ چونٹیاں ہی، تم اور تمہاری ماں ایسے ہی رہو گے۔ اور اس نے یہ بات لکھ کر رکھ لی تھی اپنے کمرے میں، ڈائریز پہ، الماری کے اندرونی دروازوں پر، فوٹو البم میں لگی تصویروں کے پیچھے۔
اپنے کی چین پہ۔ علیشا نے یہ بات ہر جگہ پہ لکھ کر رکھ لی تھی سوائے اپنے دل کے، اور آج یہ الفاظ اس کے سیدھے دل پر آ کر لگے تھے۔ حنین میری دوست ہے، اس سے زیادہ میں کسی چیز کی وضاحت نہیں دینا چاہتی۔ ہاشم چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں مستقبل میں کبھی تمہاری کوئی امید پوری کروں تو ہو سکتا ہے تمہارے سچ بتانے سے میں واقعی تمہاری کوئی امید پوری کر سکوں۔ وہ اب کے بولا تو لہجے میں ذرا نرمی تھی، اور نے ناگواری سے ہاشم کو دیکھا مگر بولا نہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ہاشم یہ سب اس سے کچھ کہلوانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ علیشا کو حوصلہ ہوا۔ شاید آپ بھول گئے ہیں، میں کمپیوٹر میں بہت اچھی ہوں۔ میں نے آپ کے والد، اس نے آپ کے پہ زور دیا، میں نے آپ کے والد کا ای میل ہیک کر رکھا تھا، اور میں دیکھتی تھی کہ وہ کس طرح ایک چھوٹی لڑکی کو ای میل بھی کرتے تھے، اس کی ای میل کا جواب بھی دیتے تھے اور اس کو سراہتے بھی تھے۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اپنے خون کو چھوڑ کر کسی اور کی بیٹی سے اتنا پیار کوئی کیسے کر سکتا ہے، اور اب تم اس کسی اور کی بیٹی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہو، رائٹ؟ ہاشم کے چہرے کی سختی لوٹ آئی۔ وہ ایک قدم مزید آگے بڑھا اور علیشا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اب خوفزدہ نظر آ رہی تھی، جیسے اسے لگ رہا ہو ہاشم ابھی اس پر جھپٹ پڑے گا۔ تم نے اسے ٹریپ کیسے کیا؟ بالکل سچ سچ بتانا، ورنہ مجھے سچ نکلوانے کے بہت سے طریقے آتے ہیں۔ علیشا کی گردن خود بخود نفی میں ہلی، حلق سوکھ چکا تھا۔ لمحے بھر کی نرمی نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ میں نے اسے ٹریپ نہیں کیا، میں وہ گیم کھیلنے لگی جو وہ کھیلتی تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ مجھے کانٹیکٹ کرے گی، اور پھر ہم دوست بن گئے۔ پھر اس کے چہرے پہ بے چینی ابھری۔ ہم واقعی دوست ہیں، پلیز اس کو کچھ مت کہنا، پلیز۔ وہ کمزور پڑ گئی۔ وہ جانتی تھی وہ اس طاقتور اور روبدار باپ بیٹے کے سامنے کمزور پڑ جائے گی۔ بالکل ایسے ہی ہوا، ایسا ہی ہونا تھا۔ میں اس کو بہت پسند کرتی ہوں، وہ میری بہت اچھی دوست ہے، پلیز میری اور اس کی دوستی کو کسی اور نظر سے مت دیکھو۔ ہاشم نے گہرا سانس لیا، اسپات میں سر ہلایا، اپنی سابقہ کرسی کھینچی، بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور گردن اٹھا کر تمکنت اور رعونت سے علیشا کو دیکھا۔ اب تمہیں جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ تمہیں میرے پاس سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ اپنے ملک واپس جاؤ، محنت مزدوری کرو، اور پھر جس اسکول میں جانا ہے جاؤ، اور نہیں تو کہیں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرو۔ کوئی نہ کوئی تم پہ ترس کھا کر کچھ دے دے گا، لیکن وہ شخص کم از کم میرا باپ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سختی سے انگلی اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا، آؤٹ۔ علیشا کی آنکھوں میں ابھرتی نمی بڑھنے لگی۔ اس نے تڑپ کر اپنے باپ کو دیکھا۔ خداوند تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مڑی اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ اس کا یہاں آنا، اس کا یہاں ٹھہرنا، اس کے پاس آ کر منت کرنا، سب بیکار لگ رہا تھا۔